Uy. Mahal, mga babati sa'yo. Mga babati para sa 100 days natin. Ay, Ate Ana, ako nga pa si Coco. Happy 100 days! Si Coco yun, si Coco eh. Sino. Ikaw. Papakilala ka lang, sabay ko natin. Ate Yan. Ate Yan, happy. Sino pa? Mamaya ako. Ang dami niyo namang ate, babati lang naman kayo. Kakayaan pa kayo kung nakanauna eh. Hi Ate Ann, happy 100 days. Ako si Catberg. Hi Ate Ann, ako si Catberg. Happy 100 days. Okay. Ayun na. Ay, Ate Ana, ako si Cuthbert. Happy 100 days. Okay, thank you. Ikaw naman, si... Okay, ikaw dyan. Sige na, bilis na. Para matapos na tayo, malulubat na to, gago, malulubat to. Okay na. Ay, Ate Ana. Ay, Ate Ann. Ako nga pala si Christian Rodelas. Binabati ako ng ating 100 days. Ay, 100 days. Sino pa? Ikaw. Kanina gusto mo ka-picture. Ikaw, Koy. Babati ka lang, Koy. Ako si Ma. Ay, Ate Ana. Ako si Happy 100 days. Ayun lang, di ba? Kaya kare, ikaw kilala ka nito eh. Game na? Okay na. Ay, Ate Ana. Ako po si Roque. Bumabati po ako ng Happy 100 days. Okay. An lang, hindi Ana ha. An. Ikaw na, Dora. Hindi na. Hello, ay, Ate Ana. Happy 100 days. Sino ka? Ano pangalan mo? Darla. Ikaw na. Ay, Ate Ana. Ako si Rina. Happy 100 days. Ikaw pa rin. Hi, Ann. Ako si Charmaine. Happy 100 days. Thank you. Tyson. Tyson, oh. Ako si Tyson. Happy 100 days, An. Ako si Tyson, happy 100 days, Han. Yun na yan? Okay na. Merry Christmas na rin! Ito po. Ikaw, Beng. Mamaya ka na yan, Beng. Sabihin mo lang, Beng. Hi, Ann. Ako si Beng. Happy 100 days. Ayoko. Ikaw. Len, ikaw na lang, Len. Gapo ka na. Hi, Ate Ann. Ako si Happy 100 days. Happy 100 days na lang. Okay. Ate. Kumita lang ako ni Rina. Ikaw, pre. Ako nga pala si Derek Rose. Happy 100 days, Ann. Ako si Ako nga pala si Derek Rose. Ann. Han, hi, Happy 100 days. Happy days. Ikaw ba? Ba, ikaw na ba? Sabi mo, hi Ate Ann. Ako si Ongbak. Ate Ann, ako po si Ambak. Happy 100 days. Ako 100 days to heaven. Paano mag-stop to? Happy 100 days, mahal. Happy 100 days. Happy 100 days po. Happy 100 days. Ano yun? Paano may-stop yun, na? Paano may-stop to, na? Paano may-stop? Ito natin.